अब पानी का उपयोग करके মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিল নীতিন গাডকারি। এনাকে কে না চেনে, বিজেপি পার্টির অনেক বড় নেতাদের মধ্যে একজন, যিনি এখন পরিবহন মন্ত্রীর পদে আছে। তার ভাষণ দিতে না দিতে একজন কৃষক তার সমস্যার কথা তুলে ধরে, কিন্তু নীতিন গাডকারি তার কোনো কথা না শুনেই তাকে ধমকাতে লাগে, বাইরে বেরিয়ে যেতে বলে, এমনকি পুলিশের ভয় দেখাতে লাগে। এই সব কিছুর মধ্যে একটাই প্রশ্ন আসে, এটা কি কোনো ডেমোক্রেটিক দেশ না? যাদেরকে ভোট দিয়ে নেতা বানিয়েছে সাধারণ মানুষ, তাদেরকে প্রশ্ন করবে না তো কাদেরকে করবে? अब पानी का उपयोग करके देखो तुम यहाँ बाद में मिलेगा। तुम्हें बाद में बात करेंगे ना तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अरे शांत हो जाओ। तुमको बात नहीं, अब शाम तुम्हारा बाद में, मैंने बोला ना बात करूंगा करके। तुम भरते यार कार्यक्रम में मत करो। चल बाहर जाओ, बाहर जब बाद में मुझे मिलने के लिए तब बात करूंगा।